Guys, may ngapon sa inyo guys. Medyo makuha ko mo content guys kaya tungod sa akong mata guys. Medyo hubag guys. Tanawa guys. Napaka ni siya lampingi guys nga murag nay ang lampini guys ba murag gamay ra kay siya pero nipikto sa akong mata guys ba. Kaning kilira guys nga kani guys ani burot mo ni napikta napaka niya guys pero nakatanaw akong mata guys na diferensya tungod sa lampini guys bisag unsa siya kagamay guys tungod sa iyang kala sa kuan pa na guys pinakan sa hero guys murag grabe siya guys ba tanaw diferensya kay akong mata guys medyo luhoy kay koron niubag kay akong mata meron medyo niyos na ron kay sukad karon duha pa kadlaw guys nilabay nga naingan niya akong mata guys mga tuba mauwa ko nga ng mga tubang sa inyo guys ba medyo loy kay koron tungod sa panta na bisag sa na ko bakaw gamay yung pika guys tungod sa ni na tanawa guys kaning gilira medyo na itibogol mo na siya napakan guys wa ko kay bawo ka tambubuan kay medyo gamotor man ko guys god motor ba nasakdapan bitaw na siya guys nilabay naga helmet ko guys ba at timing kayo niipot siya sa akong kiliran guys niya wa ko kabantay og unsa ba to siya tambubuan lampinig ba guys na mo ni siya porti ubaga sa akong mata guys infected guys mo nang na problema karon kung sa'yo pagpahiyo sa ni mo hiyos na ba niya ingani ram karon na siya baliwaran ako siya guys pero medyo yung pagay siya guys katul di ko kasabot guys sa tinuod lang di ko kasabot tugon sa gid siya katul medyo nubag wala na siya nakukut-kuta pero nubag siya 14 lohoyan ako ngaron guys moro ni matambang niya ako sa kuha kung sa'yo katambag niya sa inyo ha kay putong luyag na ko tanawa bisig kung saan ako ko ano medyo nausap akong naong ro guys pero palalan na ako sa inyo guys nga sana maglikay mo sa gagmay kayong mananap guys kay dako kay epektibo bisagin sana siya kagagmay dako kay impact sa tuwa mo ni resulta sa tuwa pero pasagdahan na ko guys nagampol ako sa kitasan na to guys sa Ginoo guys nga maayo lang ta di man ko kuan siya ko ay share sa ni siya ko alam pinig ba niya kuan ang tambubuan kay portiging ubaga pero may karon guys nagpasalamat ko medyo niyos na siya mo ni giampon ako guys nga maayo lang ta ay panaadlaw na itong bigay buhi pa niya natin mga anak ba nga maayo lang gid siya ba kay di lalim nga sabot kini sa atong panarabaho ba pero sa pagkakaroon guys ni trabaho lang gyapon ko bisag nagkalisod-lisod na akong mata tungod sa akong pamilya guys mo niya akong gi kuano gusto guys di ko maipiktahan ani bahala kung sa ilang mga hunahuna sa kuha basta mo trabaho lang ko guys mo na importante sa kuha bahala ko yung makatabang sa kuha basta at least naningkamot ko nga makakaon sila medyo luoy man karon puntahon na to yung animan na tong kinabuhi guys may pasalamat ko guys nga piskait nga pong lawas bisig nga niya akong mata salamat ko sa gitasan moram na magpag-ampo na gini sa tuwa guys nga maayo ta pero ilang guys laban lang tayo ganyan talaga ang buhay guys sa tanan diha maglikay mo sa gagmayng mananap kay dako kay nagipikto sa tuwa pero madepende sa mananap guys pero mas maayo maglikay ta pero sa ako wag ko kalikay guys kay nag drive ng motor guys nga na nihapak sa ko ang diri sa aping guys nya nasabot sa helmet guys ni actually kiyot ako pang giibot pero nipiktig siya guys delikado kini sa kuha pero ako man ipa-doktor guys wa mo kay kwarta o nagyampong lang yun ako gitambalan ako ni Glana
wala na ra may akong kuan diri sampit sa mga bukid-bukid guys, pero ampo lang ko guys nga maayo ni bisag ngani lang ni. So salamat kayo guys, naka-share ko sa inyo ha. Magpasalamat